Dati dito Ilocos Norte. Kapadasin naman nagtry dito Ilocos Norte. Di ruta tayo Lawag, Paway, Batak, Lawag. Okay nina na dito pala diretso nga raging gaba doktam na malikaw ti buo nga Ilocos Norte. Unsa kadaya ay madiyo ni inamon baka no dumanon tayo badok maulawak. Talatan na stick to our original route. Okay, so dati ito, look at the morning view. Okay, dati ito ay Paway Church na po. Yung mga dati iti highlight dito eh. Dito iti highlight. Knock off the Starbucks. Starsburg Cafe. Okay, so a distance from our house going here, Paway Church. It's 19.69 kilometers. Okay na basta alag-los-los bukal-bukal ko kakaslang agbibitin ha. Yo ni nam makabandog napudot ninte pala uminom tayo pala dano magmagnatay pala basit ni nam. Okay, nung Manila ada ramen nagi dito yung at the ramen negi borderline racist.